Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni kita akan revise balik topik fizik HEAT 4.4 gas laws. Dalam gas law kita ada 3 benda utama iaitu pressure, temperature and volume of gas. SI unit perlu kita tahu ialah Pascal PA for pressure, Kelvin K for temperature, meter cube for volume. And other unit for pressure is cmHg, other units for temperature are degree Celsius and Fahrenheit, other units for volume are millimeter cube, centimeter cube and milliliter. So we have 3 gas laws. Yang pertama Boyle's law, yang kedua Charles law, yang ketiga pressure law. Boyle's law, relationship between pressure and volume of gas. Boyle's law states that pressure is inversely proportional to a fixed mass of gas at constant temperature. So maknanya semakin rendah pressure, semakin tinggi volume of gas. Semakin tinggi pressure, semakin rendah volume of gas. So dia punya formula ialah P1 darab V1 equal to P2 darab V2. Okey, cara senang korang nak ingat Boyle's law ni dia tak melibatkan temperature. Law yang lain semua ada temperature. So Boyle's law ni dia temperature dia constant je, tak berubah-ubah. So example of Boyle's law, kita ada container. Bila kita kompreskan air dalam container tu, so maknanya kita increasekan pressure dia, dia punya volume akan berkurang dan temperature dia mesti constant. Okey, yang kedua Charles law, relationship between volume of gas and temperature. Charles law state that volume is directly proportional to absolute temperature for a fixed mass of gas at constant pressure. So Charles law ni macam tadi cakap, Boyle's law dia tak ada temperature, tapi Charles law dengan pressure law dia ada temperature. So Charles law kena ingat, untuk Charles law volume, kalau untuk pressure law pressure lah. Jadi kat sini maksudnya volume of gas, bila volume of gas tinggi, temperature dia pun tinggi. Bila volume of gas rendah, temperature dia pun rendah. Formula untuk Charles law ialah V1 over T1 equal to V2 over T2. So example of Charles law, kita ada 2 container. Satu tu kita increasekan temperature dia, maknanya panaskan. So dia punya volume pun akan increase. Dan pressure dia mesti constant. Dekat buku KSSM tingkatan 4, dia ada cakap pasal kinetic energy. Nampak tak molekul biru tu? Bila kita heatkan dia, bila kita increase temperature dia, so gas molekul tu dia punya kinetic energy akan increase. Tu yang menyebabkan volume of gas di increase. Pressure dia mesti constant. Okay, yang ketiga pressure or Gay-Lussac's law, relationship between pressure and temperature of gas. Gay-Lussac's law state that pressure is directly proportional to absolute temperature of a fixed mass of gas at constant volume. So maksudnya kat sini, semakin tinggi pressure, semakin tinggi temperature of gas. Semakin rendah pressure, semakin rendah temperature of gas. Formula untuk pressure law ialah P1 over T1 equal to P2 over T2. So kat sini Boyle's law kan tak ada temperature. Charles law dengan pressure law je ada temperature. So bila kita sebut pressure law, dia mesti ada pressure. So cara senang nak ingat, pressure law dia mesti pressure dengan temperature. So ni dia punya formula. Okay, example of pressure or Gay-Lussac's law. Bila kita ada 2 container, satu tu kita increasekan temperature dia. Bila temperature dia increase,
So bermakna pressure dia pun increase juga, tapi volume dia constant je. Kat sini pun dia ada cakap pasal kinetic energy. Nampak tak molekul gas yang warna biru tu dia bergerak lagi laju lah. Okay, example of question. An air bubble has a volume of 1.2 cm3 at a temperature 27 degrees Celsius. What is the volume of the air bubble if its temperature increased 47 degrees Celsius? Okay, mula-mula listkan dulu apa yang ada. So kat sini kita ada volume and temperature. V1 equal to 1.2 cm cube, T1 equal to 27 degrees Celsius. So kita mesti tambah 273. Dan dia akan jadi 300 Kelvin. V2 adalah apa yang kita nak cari. T2 sama dengan 47 degrees Celsius tambah 273 dan dapat 320 Kelvin. Kenapa kena tambah 273? Sebab degree nak ke Kelvin, degree Celsius nak ke Kelvin kena tambah 273. Kalau Kelvin nak ke degree Celsius, tolak 273. Lepas tu, bila kita dah listkan, barulah kita tahu law apa yang perlu kita guna. So, kat sini kita guna Charles Law. Tak keluar pula. So dia ialah Charles Law. Bila kita tahu dia Charles Law, kita tulis formula. Formula untuk Charles Law, V1 over T1 equal to V2 over T2. Lepas tu masukkan value dalam formula. Lepas dah masukkan value dalam formula, kita akan dapat jawapan V2 equal to 1.28 cm3. Kalau soalan dia tak minta dalam unit apa, korang tak payah tukar pun tak apa. Okay, example of question 2. Gas in closed steel cylinder has a pressure of 180 kilopascal at a temperature of 25 degrees Celsius. What is the gas pressure when the cylinder is heated to a temperature of 52 degrees Celsius? Mula-mula listkan dulu apa yang ada. Lepas tu kita tentukan law apa yang perlu kita pakai. So P1 equal to 108 kilopascal, V1 equal to 60 cm3, P2 apa yang kita nak cari, V2 equal to 48 cm3, dan dia punya law yang perlu kita guna ialah pressure law. Lepas kita identify dia punya law, kita tulis formula dan insert value dalam formula. Bila dah kira semua, dia dapat jawapan P2 equal to 135 kilometer pascal. Okay, question number 3. Air in a closed sink has a volume of 60 cm3 and pressure at 108 kilopascal. The piston of the sink is pushed to compress the air to a volume of 48 cm3. Calculate the pressure of the compressed air. Mula-mula macam biasa, listkan apa yang ada. Lepas tu, identify law mana yang perlu kita guna. Jadinya P1 equal to 108 kilopascal, V1 equal to 60 cm3. P2 apa yang kita nak cari, V2 sama dengan 48 cm3. Daripada sini kita dapat tahu dia ialah Boyle's law. Bila kita dah identify dia punya law, kita tulis formula dia dan insertkan value. Formula untuk Boyle's law ialah P1 darab V1 equal to P2 darab V2. Bila dah insert value, dapat jawapan. Jadi jawapan dia 135 kilopascal.
Okey, kalau untuk law yang ada temperature, dalam equation kita wajib guna Kelvin. First, sebab dia SI unit. Second, sebab mana-mana gas law yang ada temperature dia akan sebut absolute temperature for a fixed mass of gas. Makna absolute temperature tu dia merujuk kepada unit Kelvin. Jadi dalam equation tu mesti guna unit Kelvin. Kalau soalan minta dalam degree Celsius, hujung soalan baru kita tukarkan kepada degree Celsius, iaitu tolak dengan 273. Kalau soalan tu tak minta, terbiar je dalam unit Kelvin. Okay, thank you for watching. Bye. Kalau korang nak lebih banyak soalan, korang boleh tengok buku teks KSSM, topik HIT ataupun kat buku Purple.